अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये मैं पुर्तगाल के जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये आप समझिए शहर का नाम है विला मोरा। विला मोरा ये फारो, अगर आपने सुना है, फारो कोस्ट लाइन पे है, छोटा शहर है, फारो के साथ विला मोरा है। और ये बेसिकली इनका गोल्फ हब है। यहाँ पे पोर्चुगीज ओपन भी होती है। पूरी दुनिया का जो गोल्फर है ना, जैसे आप समझे टाइगर वुड है, ग्रेग नॉर्मन है, वो लोग यहाँ पे आते हैं, कई हफ्ते ठहरते हैं, तो डेढ़ महीना ठहरते हैं और फिर यहाँ गोल्फ भी खेलते हैं और निकल जाते हैं। पोर्चुगल में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आप ये बाय द वे, ये पोर्चुगल में सबसे खूबसूरत मरीना भी यही है। लोग आते हैं, अगर पोर्चुगल आए भी तो लिस्बन जाते हैं, वो डाउनटाउन में जाके वहाँ पे तस्वीरें उतारते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन पोर्चुगल की जो असल ब्यूटी है ना, वो रॉ ब्यूटी और वो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है। इधर एग्रीकल्चर भी बड़ा है, मैंने देखा है, लेकिन इसकी जमीन बहुत ज्यादा है कि जिसपे कुछ कल्टीवेट ही नहीं हुआ और बड़ी ताकतवर जमीन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है ये। और यहाँ पे आप यूरोप के और साउथ अमेरिका के टॉप के फुटबॉलर्स हैं ना, जो मल्टी मिलियनर्स हैं, उनके भी घर यहाँ पे हैं, क्योंकि एक तो वेदर बड़ा फ्रेंडली है, ये बड़ा खूबसूरत वेदर है, मॉडरेट वेदर है, हर वक्त यही रहता है। वो सर्दियों में महीने डेढ़ महीने की मैंने सुना है कि जनाब सर्दी होती है, लेकिन वैसी होती है जैसे वो पाकिस्तान में होती है ना सर्दी, उस तरह की सर्दी होती है। अदरवाइज मौसम यूनिफॉर्म है। बल्कि ये जो होटल्स हैं, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हॉलीवुड के जितने अच्छे राइटर्स और स्क्रीन राइटर्स हैं ना, वो यहाँ पे आके कमरे ले लेते हैं 2-2 महीने के लिए। और कई मशहूर फिल्में हॉलीवुड की जो आप समझे आपको बड़ी पसंद है, वो यहाँ पे लिखी गई, क्योंकि पीस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुरसुकून जगह है। तो राइटर्स के लिए, तख्लीकी काम करने वालों के लिए तो ये एक आप समझें जन्नत है दिखाएगा। और फिर लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो इसके पीछे जो है वो एक इनका लोकल कैसीनो भी है, बार्स हैं, पब्स हैं, इनके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके शॉपिंग मॉल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये काफ़ी घरों की कीमतें वगैरह पता की, अपार्टमेंट्स वगैरह की, जो किराए पे भी हैं, जो बिक भी रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी कम है, सस्ती है। यानी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए अगर आप लंदन में रहें तो आपको 4 से 5 हज़ार पाउंड चाहिए महीने का, एक डिसेंट लाइफस्टाइल आपको वहाँ पे करने के लिए। अकोमोडेशन ही को माननी है वहाँ तो यहाँ पे आप समझे कि 2000 यूरो में या तकरीबन इतने में आपको वही लाइफस्टाइल मिलता है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और काम किया हुआ है कि एक तो वो कहते हैं ना, वंस यू कम टू पोर्चुगल यू आर बाउंड टू स्टे हियर, क्योंकि ये बड़े आराम से अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये किसी न किसी तरह आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। और ये बड़ा इस वक्त एक हॉट टॉपिक है कि पाकिस्तान से क्यों लोग पोर्चुगल में ज़्यादा आ रहे हैं। दुनिया का 4था या 5वें नंबर का इसका पासपोर्ट है। 188 ममालिक हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा के, पोर्चुगल का अगर आपका पासपोर्ट हो। और जब आप आ जाए तो आपको रेजिडेंसी जैसे तैसे करके मिल ही जाती है। अच्छा, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसका काम बहुत चलता है। लेकिन आपको मैं एक और काम बताऊँ जो पोर्चुगल में बहुत ज़्यादा और बड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, और वो है ज़मींदारा। यानी अगर आप यहाँ ज़मींदारी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और उसकी अपनी अपनी तफसीलात हैं कि ज़मीन कितने की है और आप उस पर क्या लगा रही हैं और कैसे लगा रही हैं। और ये अनलाइक पाकिस्तान, ज़मींदारा इस टाइप का है कि आपने फ़र्ज़ करें ये पूरी ज़मीन ले ली है और आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे माल्टों का मैंने ऑर्चर्ड लगाना है या एवोकाडो लगाना है या कोई ऐसी चीज़ मैंने लगानी है। तो कंपनीज होती हैं जो आती हैं और आपको खेती बाड़ी भी करके देती हैं, और कंपनीज होती हैं जो उसका फ्रूट निकालती हैं और उसको पैक करके उसको मार्केट भी करती हैं। तो अगर आप अकेले भी हों या 2 लोग हों घर वाले, तो आप आराम से बैठकर उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका ठीक है शेयर कम हो जाएगा, उन्होंने भी अपना हिस्सा लेना है, लेकिन ये कि मिलेगा। लेकिन जो खूबसूरत बात है वो ये है कि यहाँ पे हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आपके अब्बा जी 10 मुरब्बे छड़ के गए थे, पिछों बेचना शुरू हो गए। यहाँ पे बेचते नहीं है, यहाँ पे लैंड इतनी आराम से बेचते नहीं है। फ़र्ज़ करें किसी के पास 10 हेक्टर है, यहाँ पे हेक्टर होता है, एकड़ नहीं होता। उसका हिसाब ये है कि 2.5 एकड़ जो है वो तकरीबन आपका 1 हेक्टेयर बनता है। और अगर आपका 1 हेक्टर है तो
اور وہ انکلٹیویٹڈ ہے. تو حکومت جو ہے یہاں پہ پورچگل کی وہ آپ کو سال کا اس کا 2,500 یورو دیتی ہے. تو 2,500 یورو دیتی ہے ایک ہیکٹیئر کا. آپ سمجھے آپ کا 10 ہیکٹیئرز ہیں تو 10 ہیکٹیئر کا آپ کو 25,000 یورو مل جائے گا. اور پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 2,000 یورو پر منتھ اس کی انکم ہو جاتی ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس زمین پہ. اس میں 500-600 یورو میں وہ رہ لیتا ہے, جگہ تو اپنی ہے. اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ اپنی ویکیشن بھی پلان کر لیتا ہے. ہیلتھ کیئر فری ہے یہاں پہ, بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. بلکہ اگر آپ کے بچے کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہو, خاص طور یورپ وغیرہ میں, اور وہ آپ پورچوگیز ریزیڈنٹ ہے یا آپ پورچوگیز سٹیزن ہیں, تو ان کی 50% جو ایکسپینس ہے وہ گورنمنٹ آف پورچوگل دیتی ہے. اور ہیلتھ کیئر ان کی میں نے جو پتہ کیا ہے وہ یہ پتہ چلا کہ اٹ از پرابیبلی مچ بیٹر دین یو کے. یعنی ولائت سے تو بہت اچھی ہے, اور ایٹ پار ہے جرمنی وغیرہ کے اور کچھ اور ممالک کے. تو اس لیے یہ بڑا آئیڈیل ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ ریٹائر کرتے ہیں آ کے, جہاں پہ لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو پارک کر لیتے ہیں, کوئی تنگ نہیں کرتا, سیفٹی ہے. میں نے آپ کو اپنے ایک اور ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ 13 سال پہلے قتل ہوا تھا. تو یہاں پہ اب آپ فرض کریں کوئی رات کو نوٹوں کی بوری لے کے بھی جا رہے ہو اٹھا کر سڑکوں کے اوپر, تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں پتا کرے گا. آپ کو پورا میں یہ ولا مورا جو علاقہ ہے پھر کے اگر دکھا دوں اور کیمرہ آن رکھوں تو آپ دیکھیں گے کسی کی لڑائی نہیں ہے, کوئی کسی کو کوئی نہیں کہے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. سو اٹس اے ویری پیسفل ایریا ان دیٹ وے. اور یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اتنا پورچگل کیوں آ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے. بلکہ حیرانی کی بات ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ سے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو رہے ہیں, کیونکہ ٹیکسز بہت کم ہیں ان کے دے آر ویری ایزی آن ٹیکسز. اس طرح کا ٹیکس سسٹم نہیں ہے جس طرح کا سویڈن, ڈینمارک, ناروے یا فن لینڈ میں ہے. تو وہاں پہ تو کمر ٹوٹ جاتی ہے آدمی کی, تو 70-80% ٹیکس ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ریلیٹیولی ان کی سلیبز جو ہیں ایزی گوئنگ سلیبز ہیں. پورچگل اب میں تو کل جا رہا ہوں یہاں سے, لیکن کچھ ڈیٹیلز میں نے لی ہیں اور میں جا کے شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ پاکستانی کدھر کدھر انویسٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن جو دکھ کی بات ہے کہ ایک تو آپ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور دوسرا وہ پیسہ قانونی طور پہ یہاں پہ نہیں آ رہا. لوگ حوالہ کر رہے ہیں, ہنڈی کر رہے ہیں. ایک بہت فیوریٹ چیز جو ہے پاکستانیوں کی, وہ کسی طرح اپنا پیسہ لے جاتے ہیں. یہ سری لنکا اور ملیشیا, وہاں پہ کسینوز ہیں. وہ کسینو کو پیسے دیتے ہیں, 10% دیتے ہیں, اور وہ کسینو جو ہے ان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ جی یہ کسینو میں پیسے جیتے ہیں, یہ رولٹ بھی جیتے ہیں, بلیک جیک بھی جیتے ہیں, یہ پوکر پہ جیتے ہیں. اور کیونکہ انگلینڈ وغیرہ ان سارے ممالک میں کسینو انکم جو ہے وہ لیگل انکم ہے, تو کسینو کے بینک سے ڈائریکٹ وہ اپنے پیسے ٹرانسفر کروائے اور وہ یو کے میں آ گئے. اب آپ اور میں ہم سارا پاکستان میں شور مچاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے, یہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ ہے, اس کو واپس لاؤ, یہ کرو. اور برطانیہ کی حکومت کہتی ہے آپ کو, کوئی اور حکومت کہتی ہے یورپ میں سوری اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کسینو سے جیتا ہوا پیسہ ہے. کسینو کا سرٹیفکیٹ ہے, اس نے اس پہ کٹوتی کی ہوئی ہے, اس نے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. سو اینڈ آف اسٹوری. تو منی لانڈرنگ کا ایک جو طریقہ مجھے یہاں پہ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسینوز کے ساتھ ساز باز کر کے سری لنکا میں, ملیشیا میں, آپ وہاں سے یورپ میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. پورچگل سے کل میں کوشش کروں گا چلتے چلتے میں کچھ ان کے یہاں پہ بزنسز کون سے ہو سکتے ہیں, اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں ضرور اس کو کور کروں گا اور اپنے کسی ویلاگ میں, تاکہ وہ پاکستانی جو انٹرسٹڈ ہے ان کو اس کی صحیح انفارمیشن ہو. اسکیمرز بڑے ہیں, خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں ہم لوگ, ہماری بڑی مہربانی ہے کہ ہم پہلے ہر اچھا کام ہوتا ہے اس میں اچھے کام میں ہم کو ڈھونڈ لیتے ہیں, جگاڑ ڈھونڈ لیتے. تو کوشش کریں کہ جگاڑوں والا کام نہ کریں, جگاڑ کے بغیر کریں. اور میری دعا ہے کہ آپ جو بھی کریں اللہ اسے برکت دے آپ کو اور آپ کے خاندان کو, آپ کے گھر والوں کو, اور جہاں پہ بھی آپ ہوں وہاں پہ خوش رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.